बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का वो मुबारक जुम्मा आ गया है जिसका हम सब पूरे एक साल से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, आज 7 रबीउल अव्वल यानी जुम्मे का ये तारीखी दिन, ये वो खास दिन है जब आसमान से रहमतों की ऐसी बारिश होती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। भाइयों और बहनों, सच सच बताइए, क्या आप एक और साल इसी तंगी, कर्ज के बोझ और रिस्क की परेशानी में गुजारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगले साल भी आपको एक एक रुपए के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े? अगर नहीं तो आज मेरी एक बात मान लें, दुनिया के सारे काम, सारी मसरूफियतें एक तरफ कर दें और रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन में चावल के सिर्फ 21 दानों पर ये एक खास वजीफा कर लें। दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकें और पहले खुद से ये पूछें, क्या आपको आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस बाबरकत महीने और अपने रब की रहमत पे कामल यकीन है? अगर है तो फिर ये अमल आपके बंद नसीब का ताला खोल देगा। मैं आज आपको वो खास तरीका बताऊंगा जिससे आपकी नस्लों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस वीडियो को बिल्कुल भी काट कर या स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि अगर इसका एक भी लफ्ज या तरीका छूट गया तो इस अमल की रूह खत्म हो जाएगी। आज मैं वो राज खोलने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि चावल के इन 21 दानों पे कौन सा कलाम पढ़ना है और वो कौन सा ऐसा खास लम्हा है जब दुआ सीधी अर्शे लाई पे पहुंचकर फौरन कबूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस रबीउल अव्वल के खत्म होने से पहले पहले आपका घर खुशियों और बरकतों से भर जाए तो फिर चलिए मेरे साथ, मैं आपको इस अजीम अमल का पूरा तरीका समझाता हूँ। दोस्तों, इस वक्त पूरा मुल्क और हर मुसलमान घराना रबीउल अव्वल के इस्तकबाल और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में मगन है। कोई गली मोहल्लों को चिरागा से सजा रहा है तो कोई लंगर और नियाज का एहतमाम कर रहा है। लेकिन सच सच बताइए, क्या हम में से हर बंदा अंदर से दिल से खुश है? आज मैं उन भाइयों और बहनों से बात करना चाहता हूँ जो रातों को अकेले में उठ कर रोते हैं कि या अल्लाह, हमारे घर से ये रिस्क की तंगी और मोहताजी कब खत्म होगी। मैं आज बात करना चाहता हूँ उस परेशान बाप की जो अपनी जवान बेटी के हाथ पीले करने के लिए दिन रात गिन रहा है, मगर जेब में पैसे न होने की वजह से हर रोज अंदर ही अंदर मरता है। मैं बात करना चाहता हूँ उस डिग्री याफ्ता नौजवान की जो हाथों में सनद लिए नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपनों की बातें सुन सुनकर थक चुका है। और मैं बात करना चाहता हूँ इस मजबूर माँ की जो रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में भी अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें और अच्छे खाने की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रही। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 7 रबीउल अव्वल का ये दिन कोई आम दिन नहीं, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता। अगर आपको लगता है कि आपके नसीब का ताला जंग आलूद हो चुका है और तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, तो याद रखें, जहां इंसान की तदबीर और रास्ते खत्म होते हैं ना, ठीक वहीं से अल्लाह की गायबी रहमत और मौजज़े शुरू होते हैं। भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम चावल के 21 दानों का वो खास वजीफा शुरू करें, आइए मिलकर इस मुबारक और पाक महीने के सदके अपने रब के हजूर दोनों हाथ फैलाते हैं। ना जाने हम में से किसकी जबान से निकला हुआ आमीन हम सब की किस्मत बदल दे। आप सब ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है और अपने दिल से भी आमीन कहना है। या इलाही या रब्बुल आलमीन। इस मुबारक वीडियो को देखने वाले जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त शदीद परेशान हैं, इनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और रातों को सो नहीं पाते, अपने गैब के खजाने से इनका पूरा कर्ज अदा कर दे। या बारी ताला, जो माँ बाप अपनी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए रातों को रोते हैं, इस मुबारक महीने के सदके इन बच्चियों के बेहतरीन रिश्ते पैदा फरमा। या अल्लाह, जो नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, इन्हें हलाल और वसी रिज़्क़ अता फरमा। जो बीमार हैं, इन्हें कामिल शिफाए आजिला दे और जिनके घरों में तंगी है, इनके दस्तरख्वान वसी कर दे। मौला करीम हमारी इन नादान दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए दोस्तों। अल्लाह पाक हम सब की इन दुआओं को
अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब बिल्कुल संजीदा हो जाएं और मेरी बात बहुत गौर से सुने, क्योंकि अब मैं आपको इस अमल का सबसे पहला मरहला बताने लगा हूँ। याद रखें, दुआ हमने मिलकर कर ली है, लेकिन अब बारी है इस अमल की जो हमारी इस दुआ की कबूलियत पे मोहर लगाएगा। सबसे पहले अपने सामने चावल के वो 21 पाक, साफ और सच्चे दाने रख लें। ये 21 दाने कोई मामूली चीज नहीं है, ये आपके नसीब की बंदिशों को तोड़ने के लिए एक जरिया बनने वाले हैं। अमल शुरू करने से पहले आपने अपने दिल में अपने सबसे बड़े मकसद और हाजत की नियत करनी है। आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वो कर्ज का पहाड़ हो, रिस्क की तंगी हो, बेटी की शादी का मसला हो या नौकरी की तलाश, आज 7 रबीउल अव्वल के इस मुबारक दिन यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन जो मांग सकते हैं ना मांग लें। अपने रब से दिल खोल के अपनी हाजत मांगे, क्योंकि इस दिन में अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में होता है। अपने दिल में पक्की नीयत रखने के बाद सबसे पहला कदम कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना है। आप कहेंगे भाई कलमा तो हमें याद है, हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में जुम्मा के दिन इस कलमे को एक खास तरीके से पढ़ने का जो असर और मौजज़ा है ना, वो आज मैं आपको बताता हूँ। हदीस पाक का मफहूम है कि अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ा, इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कलमा सिर्फ चंद अल्फाज का नाम नहीं है, ये अल्लाह ताला से सच्ची वफादारी का इकरार है। जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप दुनिया के तमाम झूठे सहारे, तमाम खौफ और तमाम परेशानियों को पीछे फेंक देते हैं। आप अपने रब के सामने ये मान लेते हैं कि मौला मेरे पास कुछ नहीं है, बस तू ही मेरा सब कुछ करने वाला है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कलमा तैयबा वो रूहानी तलवार है जो इंसान की जिंदगी से हर किस्म की बंदिश, रुकावट और नहुसत को काट के रख देती है। ये आपकी रूह को ऐसा पाक साफ कर देता है जैसे इंसान अभी पैदा हुआ हो। अगर आपके कामों में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, पैसे फंसे हुए हैं या हर रास्ता बंद लगता है, तो यकीन माने इस पहले कलमे की ज़रब इन तमाम जंजीरों को तोड़ कर रख देगी। उलमा कराम फरमाते हैं कि जब बंदा इखलास नियत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है ना, तो अर्श इलाही पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदे की तरफ मतवज्जो होती है। जरा इस खूबसूरत मंजर का तसव्वुर करें कि आप रबीउल अव्वल की मुबारक घड़ियों में अपने घर के एक पाक कोने में बावजू होकर बैठे हैं। चावल के वो 21 दाने आपके सामने रखे हैं और आपकी जुबान पे अल्लाह की तौहीद की गवाही है। ये कलमा आपके रिस्क और बरकत के लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुने कि आपने इस कलमे को किस तादाद में और कैसे पढ़ना है, क्योंकि असल बरकत इसी तरतीब में छुपी हुई है। आपने 7 रबीउल अव्वल के पहले जुमा के दिन के वक्त बावजू होकर बैठ जाना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ना पूरे 2000 बार कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना है। तरीका ये होगा कि चावल के वो 21 दाने आपके बिल्कुल सामने होंगे। जैसे ही आपकी 100 बार की गिनती मुकम्मल हो ना, आपने इन 21 दानों पे हल्का सा दम यानी फूंक मार देनी है। इसी तरह हर 100 बार मुकम्मल होने पर दम करते जाएं, यहाँ तक कि 2000 की तादाद पूरी हो जाए। 2000 बार पढ़ा हुआ ये कलमा अल्लाह के यहाँ बहुत वजनी है और ये आपके गिर्द नूर की एक ऐसी ढाल बना देगा ना कि कोई मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये तो सिर्फ पहला कदम था। अभी तो इस अमल का असल मौजज़ा और वो मुबारक कुरानी सूरत बाकी है जो इन 21 चावल के दानों पे पढ़ते ही आपकी जिंदगी में मौजज़ा दिखाएगी। वो सूरत कौन सी है और इसके साथ दूसरा कौन सा अमल जोड़ना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब वो हिस्सा शुरू होने वाला है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। कलमा तैयबा पढ़ के आपने अल्लाह को तो मना लिया और अपनी रूह को पाक कर लिया, लेकिन अब बारी है इस अजीम हस्ती पे दरूद भेजने की जिनके सदके ये कायनात बनी और जिनके मिलाद का ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल हम मना रहे हैं। वो अजीम हस्ती हैं हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने इसी जगह बैठे हुए इन्हीं चावल के 21 दानों पर जो आपके सामने पड़े हैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द करना है। आप सब जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी वही पाक दरूद है
جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں اس کی برکت کا کیا کہنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے نا، تو اللہ کے فرشتے اس بندے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے وظیفہ کر لیں، جتنی چاہے دعائیں مانگ لیں، اگر ان کے آگے اور پیچھے درود پاک نہیں ہوگا تو وہ دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ربیع الاول کی یہ پکار سیدھی بارگاہ الہی میں قبول ہو تو درود ابراہیمی کو اپنا سہارا بنا لے۔ یہ وہ عظیم درود ہے جو ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اب بہت غور سے اس دوسرے وظیفے کی تعداد اور طریقہ سن لیں۔ آپ نے انہی چاول کے 21 دانوں پہ نظر رکھتے ہوئے پورے 100 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 100 بار درود ابراہیمی مکمل ہو جائے تو آپ نے ایک بار پھر ان 21 دانوں پر پیار سے دم کر دینا ہے۔ اب یہ دانے عام دانے نہیں رہے، ان پہ اللہ کی توحید کے بعد اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہر لگ چکی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ کلمہ طیبہ، دوسرا وظیفہ درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس عمل کے تیسرے انتہائی اہم اور طاقتور مرحلے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب باری ہے اس کلام کی جو ہماری دعا کے راستے میں کھڑی سب سے بڑی رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، اور وہ عظیم کلام ہے استغفار۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے کام بنتے بنتے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ اصل میں ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں وہ کالی اور زنگ آلود دیوار بن جاتی ہیں جو اللہ کی رحمت کو ہمارے گھروں میں داخل ہونے سے روک دیتی ہیں۔ استغفار اس کالی دیوار کو گرانے اور رزق کی بندشوں کو توڑنے کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے نا، تو وہ اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے، اور جب کائنات کا مالک اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں جب آپ اپنے سامنے چاول کے 21 دانے رکھیں گے نا، تو میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آپ نے ایک کاغذ اور ایک قلم اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور استغفار کا یہ عمل کرنے سے پہلے اپنی زندگی کی 21 سب سے بڑی حاجات، جو آپ کی بڑی سے بڑی خواہشیں یا مسائل ہیں نا، ان چاول کے 21 دانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک دانہ گن کے اپنی 21 حاجات اس کاغذ پہ لکھ لینی ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ لاکھوں کا قرض کی ادائیگی کا ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، بیماری سے شفا ہو، یا بیٹی کی شادی، 21 حاجات گن کر اپنے دل میں نیت کریں۔ پھر دیکھیے کہ اس ربیع الاول کے صدقے اللہ کے حکم سے آپ کی 21 کی 21 حاجات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ استغفار کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کہ استغفار مال، اولاد اور رزق کی بارش لاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم ہیں، جن کے آگے پیچھے کے تمام گناہ معاف ہیں، وہ خود دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی غیبی جگہوں سے رزق اور راستہ دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ 7 ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن ان 21 دانوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی پچھلی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے استغفار پڑھیں گے نا، تو ان چاول کے دانوں پہ ایک ایسا معجزہ اور برکت نازل ہوگی کہ یہ چاول کے دانے آپ کی تنگی اور غریبی کے خلاف سب سے بڑی ڈھال بن جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا میرے بھائیوں جب عرش والا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ دیکھو میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میرے سامنے جھک گیا ہے، میں نے اس کے تمام گناہ معاف کیے اور اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دیا۔ اب میری بات بہت توجہ سے سنیں کہ آپ نے اس تیسرے وظیفے کی تعداد کتنی رکھنی ہے اور یہ کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے کلمہ اور درود پاک مکمل کرنے کے بعد انہی 21 دانوں اور اپنی لکھی ہوئی 21 حاجات کے کاغذ پہ نظریں جماتے ہوئے پورے 313 بار، کتنی بار میرے بھائیوں؟ 313 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیں۔ نہیں
तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह ये पढ़ लें। 313 की ये तादाद कोई आम तादाद नहीं है, ये जंगे बदर के मुजाहिदीन की तादाद है, ये फतह कामरानी और कामयाबी की तादाद है। जब आप 313 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ के इन 21 दानों पर प्यार से दम करेंगे ना, तो अब आपका पिछला तमाम हिसाब साफ हो चुका होगा और आपका नाम इन खुश नसीबों में शामिल हो जाएगा जिनकी दुआ अब रद्द नहीं होती। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम इस पूरे अमल के सबसे बड़े और अहम तरीन मोड़ पे पहुंच चुके हैं। अब वो वक्त आ गया है जब हम इन 21 दानों पर वो आखिरी और सबसे ताकतवर कुरानी सूरत पढ़नी है जो रिस्क का तूफान लेके आती है। वो सूरत कौन सी है, इसे किस खास वक्त में पढ़ना है और इन 21 दानों का आखिर में क्या करना है, बस अगला 1 मिनट वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब वो राज खुलने वाला है जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। प्यारे भाइयों और बहनों, अब जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ ना, इससे बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों से और बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि यही वो घड़ी है और यही वो मकाम है जहां रब्बुल अव्वल की नूरानी बरक़ात और इख्तिताम पर होती हैं। आपने दिन के वक्त कलमा तैयबा पढ़ के अपने रब को राजी कर लिया, दरूद के हदिये भेजकर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल कर ली, 313 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ के अपने तमाम पिछले गुनाहों का हिसाब भी साफ करवा लिया और अपनी 21 हजात भी लिख ली। वो पूरा दिन जितना भी नूर और बरकतें जमा हुई वो सब अब आपके सामने पड़े इन 21 चावल के दानों में समो चुकी हैं। अब बारी है इस आखिरी वजीफे की जो आपकी तमाम दुआओं पर कबूलियत की हतमी मोहर लगाने वाला है, और वो है सूरह इखलास। सूरह इखलास का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर विर्द। सूरह इखलास के बारे में हमारे प्यारे आका आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि सूरह इखलास पूरा कुरान पाक का तीसरा हिस्सा, 1/3 है। यानी अगर कोई बंदा इस छोटी सी सूरत को 3 बार सच्चे दिल से पढ़ लेता है ना, तो इसे पूरे कुरान पाक खत्म करने का सवाब अता किया जाता है। सुबहान अल्लाह। जरा तसव्वुर तो करें कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक महीने रब्बुल अव्वल में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की खास रहमतें बारिश की तरह बरस रही हो, वहाँ इस प्यारी सूरत का विर्द करने वाले की शान और मकाम क्या होगा। ये वो अजीम सूरत है जिससे अल्लाह पाक खुद बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद, इसकी बेनियाजी और इसकी वहदानियत का सबसे खूबसूरत बयान है। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी इस सूरत से ना बहुत मोहब्बत करते थे और हर नमाज में इसे पढ़ा करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। जिस इंसान से अल्लाह मोहब्बत करने लगे, जिसे जन्नत का परवाना मिल जाए, क्या इसके घर में रिस्क की तंगी रह सकती है? हरगिज नहीं। यहाँ एक बहुत जरूरी और अहम बात समझ लें जो इस अमल की जान है। पहले जो तीनों वजीफे मैंने आपको बताए, कलमा तैयबा, दुरूद इब्राहिमी और इस्तिग़फ़ार, वो आप 7 रब्बुल अव्वल जुमे के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे सुबह का वक्त हो, जुमे का वक्त हो, असर का वक्त हो। लेकिन सूरह इखलास के इस चौथे और आखिरी वजीफे का एक खास और मखसूस वक्त मुकर्रर है। अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो आप इस अजीम बरकत से महरूम रह जाएंगे। ये चौथा वजीफा आपने सिर्फ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद तन्हाई में करना है, जब दुनिया के सारे काम खत्म हो चुके हो ना, लोग सो रहे हो, चारों तरफ खामोशी का राज हो, तब आप अपने घर के किसी पाक साफ कोने में मसल्ले पे बैठना है। ये तन्हाई का वो नूरानी लम्हा होता है जब बंदे और इसके खालिक के दरमियान कोई तीसरा हजाब नहीं रहता। सूरह इखलास के बारे में हमारे बुजुर्ग और औलिया कराम फरमाते हैं कि ये सूरत इंसान के घर से गरीबी, तंग दस्ती और मुहताजी को ऐसे जड़ से खत्म कर देती है जैसे तेज आग खुश्क लकड़ी को जला के राख कर देती है। वो लोग जो कहते हैं कि भाई हम पे लाखों का कर्ज चढ़ चुका है, रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि रब्बुल अव्वल के इस जुम्मे की रात इशा के बाद इस सूरत की मोजज़ाती ताकत खुद अपनी आंखों से देखें। उलमा कराम फरमाते हैं कि इस सूरत की बरकत से अल्लाह पाक रिस्क के ऐसे गैबी खजानों के दरवाजे खोल देता है कि इंसान की 7 नस्लें भी बैठ के खाएं तो वो खत्म नहीं हो सकता। अब मेरे भाइयों और बहनों, इस आखिरी और सबसे बड़े अमल की तरतीब और तादाद को बहुत गौर से अपने पास नोट कर लें। आपने इशा की नमाज के बाद सुकून से बावजू होकर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रहे कि ये 11 बार का दुरूद इब्राहिमी इस खास वजीफे का हिस्सा है। दुरूद पाक के बाद आपने अपने सामने रखे इन्हीं 21 चावल के दानों पे नजर रखते हुए
پورے 41 بار یعنی 41 ٹائم 41 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ کی 41 بار کی گنتی مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر انہی 21 چاول کے دانوں پر اور اپنی حاجات والے کاغذ پر پیار سے دم کر دینا ہے۔ لیکن دوستو اب سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان چاول کے 21 دانوں کا آخر میں کرنا کیا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے یا کیسے استعمال کرنا ہے۔ دوستو یہ وہ آخری راز اور عمل کا نچوڑ ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان دانوں کا صحیح استعمال ہی آپ کے گھر میں دولت پانی کی طرح پیسہ اور برکت کا طوفان لائے گا۔ بس ویڈیو کے اس آخری حصے کو بالکل مس نہ کیجیے گا۔ دوستو اب ان 21 دانوں پر جو آخری اور سب سے تیز ترین وظیفہ آپ نے جوڑنا ہے نا، وہ ہے قرآنی معجزہ یعنی سورہ کوثر کا خاص ترین عمل۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن اثر کے لحاظ سے سب سے زیادہ طاقتور سورت ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوا نا، تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے اور نعوذ باللہ بے نام و نشان کہتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی اور خوشخبری کے لیے یہ عظیم سورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوثر صرف حوض کوثر کا نام نہیں ہے بلکہ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی برکت اور نعمت جو کبھی ختم ہی نہ ہو، بلکہ نور کا نام ہے۔ جو شخص ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں 7 ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن سورہ کوثر کو اس خاص طریقے سے ان چاول کے 21 دانوں پر پڑھ لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق اور دولت کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے اور اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو بے نام و نشان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں وہاں سے پیسہ اور برکت آتی ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اس آخری عمل کا طریقہ بہت آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے عشاء کے وقت ان تمام وظائف کے بالکل آخر میں انہی 21 دانوں پہ نظر رکھتے ہوئے صرف 7 بار یعنی 7 مرتبہ پورے یقین اور محبت کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار ان چاول کے 21 دانوں پہ دم کر دینا ہے۔ اب یہ دانے محض چاول کے دانے نہیں رہے بلکہ ان پہ اللہ کی توحید، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود، استغفار کی معافی، سورہ اخلاص کا نور اور سورہ کوثر کی خیر کثیر جمع ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو سچے دل اور کامل یقین سے سمجھ لیا ہے نا اور اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک بار الحمدللہ لکھنا اللہ کے ہاں قبولیت کی علامت بن سکتا ہے۔ اب وہ سب سے اہم اور آخری گھڑی جس کا آپ سب کو انتظار تھا، آپ کی کلمہ، درود، استغفار، سورہ اخلاص، سورہ کوثر کی جو نورانی برکات ان 21 دانوں پہ جمع کی ہے نا، اب میں آپ کو ان 21 دانوں کی صحیح تقسیم اور استعمال کا راز بتانے لگا ہوں۔ یہ 21 دانے اب کوئی عام چیز نہیں رہے، ان پہ اللہ کے کلام کی مہر لگ چکی ہے۔ آپ نے ان 21 دانوں کو بڑے احترام سے 3 برابر حصوں میں یعنی 7، 7 اور 7 دانوں میں تقسیم کر لینا ہے اور سفید کاغذ کی 3 چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا لینی ہے۔ پہلے 7 دانے گھر کی برکت کے لیے۔ پہلی پوڑیا کو نا آپ نے اپنے گھر میں آٹے کی ٹنکی، چاول یا راشن والے ڈبے میں رکھ دینا ہے۔ اس سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت ہوگی کہ راشن کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور پورا خاندان کھائے گا۔ دوسرے 7 دانے رزق اور مال کے لیے۔ دوسری پوڑیا کو آپ نے اپنی جیب، پرس، دکان کے گلے یا تجوری میں رکھ دینا ہے۔ یہ دانے آپ کی فضول خرچی کو روکیں گے اور مال میں ایسا اضافہ کریں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخری 7 دانے قبولیت دعا کے لیے۔ تیسری پوڑیا کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے اور 12 ربیع الاول کے بعد کسی بھی دن صاف بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں یا پرندوں کے آگے ڈال دیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے اپنی حاجتیں اپنے رب کے حوالے کر دی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہمارے پیارے آقا آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہے تو کمنٹس میں پورے عشق اور عقیدت سے سرکار کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور پریشان حال کا بھی بھلا ہو جائے، اور مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.